Boom! Tamaan mo! Yan, sige! Atras ay kumpensa. Basta mo atras ay atras. Yan! Okay. Lapit! Puta, suntukan! Ano ba yan? Babaw, ganti! Tutukin mo, ano ba yung hina? Yan! Wala suntukan eh. Matapos ka lang. Tutukin mo! Sige, Yuri! Sige! Ay, nako! Sige, kailangan mo manuntok para masuntok ka din. Sige lang. Sige! Bawi! Ikaw naman, ikaw naman! Kasi lang, pag nanalo mo may atras ay Sige, tama mo na! Yan! Split! Plus, bago na walang suntukan. Sige! Yan! Oh, habol! Wala pa nga eh. Di ba nga? Game, game! Yan! Yan, sige! Bawi! Sige! Tamaan mo, Jab! Tapos street na, tamaan mo kasi! Ako, ano, hindi man nasuntok? Uy, suntok! Ano? Ano pa ba? Walang suntukan lang mapagod. Para kayong pusyan, nag-aabutan lang kayo eh. 40 seconds. Tamaan! Sundok, Jess! Sundok! Sige! Ay, naku, takot! Sa body para ano? Yun, sa tamaan mo! Yeah, sige, sundok pa! Habol! Sige! Ato mo na, street mo! Ano, pansakol? Uy, pansakol mo yung street mo! Tama, itapon mo yan! Tapon mo. Sige! Sige! Sige na, grogi na, grogi na! Grogi na!